Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une idée de repas très facile avec un délicieux poulet au four à la façon anglaise avec ses légumes et la sauce qui l'accompagne. Et pour le dessert, un flan coco vanille en version individuelle très facile à réaliser. Découvrons les recettes ensemble. Je vais commencer par le dessert. Dans une casserole, je mets 300 ml de lait et 200 ml de lait de coco. هنا في هذه الكاسرونه درت 300 ملل ديال الحليب و 200 ملل ديال الحليب نتاع الكوكو نتاع نوا de coco. Je mets tout ça sur le feu et je le fais chauffer tout en mélangeant avec un fouet. كنديرو فوق العافيه وكنبقى كنحرك وانا كنسخن فيه. Dans un récipient, je mets 3 œufs entiers avec 70 g de sucre et une grande cuillère de vanille liquide. هنا درت 3 البيضات 70 g ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الفانيلا ونحركهم مزيان. Donc une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute le lait chaud dessus et je mélange. ملي كنتخلطوا مزيان كنزيد عليهم الحليب سخون وكنخلطهم مزيان. Donc je dispose mes ramequins et je vais mettre dedans du caramel du commerce. وهنا درت هاد الزليفات هادو فيهم الكراميل مشري يعني من برا تقدروا تصايبوه بوحدكم الا بغيتو. Et je verse la préparation dedans. وكنخوي في وسط منه هذاك الخليط ديال الحليب البيض لا فاني وداك الشيء كله اللي خلطت. Donc ensuite, je mets tout ça dans un faitout avec de l'eau chaude. Je vais couvrir et laisser cuire pendant 40 minutes sur un feu moyen. بعد كنديرو في شي طنجرة هكا كندير فيها شوية ديال الماء سخون وكنغطيها وكنخليه يطيب لمدة 40 دقيقة. En attendant, je vais m'occuper du plat. Donc ici, j'ai une tête de chou-fleur que j'ai mis dans de l'eau avec un peu de sel. Je vais les faire cuire juste une demi-cuisson. هنايا عندي راس ديال chou-fleur. غادي نخليه يطيب غير نص طيبه مع شويه ديال الملحه صافي ومن بعد نسقطرو. Ensuite, je vais l'égoutter et je vais le mettre de côté. En attendant, je vais m'occuper du plat principal. Donc pour la marinade, je prends un bol, je mets dedans une bonne cuillère de beurre température ambiante, une bonne cuillère de moutarde, du sel, du poivre, du gingembre. هنايا عندي هذا الاناء هذا درت فيه معلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره الغرفه، معلقه ديال الموتارد اللي هي الخردل، شويه ديال الملحه، فلفل اسود، شويه ديال السكينجبير ومعلقه ديال الثومه مدقوقه. Donc j'ai ajouté également une bonne cuillère d'ail écrasé et je viens masser mon poulet avec. Surtout je vais mettre entre la chair et la peau. ومن بعد كنجي كندهن به هاد الدجاجه ديالي من برا من الداخل وبالخصوص ما بين الجلده وما بين اللحيمات كنهز هكا جليده وكندير هذاك الخليط كنديرو وكنبدا كنسرح فيه باش يمشي لداخل. Voilà, une fois que c'est fait, je prends un moule qui va au four et je mets dedans un petit bout de beurre avec une petite cuillère d'ail écrasé et je badigeonne le moule avec. هنايا شديت هذا القالب هذا اللي كيمشي للفران كندير واحد شويه ديال الزبده وشويه ديال الثومه كتكون مدقوقه وكندهن به هذاك القالب من الداخل ومن الجنيبات. Je mets de la pomme de terre coupée en morceaux que je vais saler et poivrer. Ça n'a pas été filmé et je les ai fait cuire aussi une demi-cuisson. درت هنايا بطاطا مقطعه ظريفات ما تصوراتش حتى هي طيبتها نص طيبه وحطيتها لتحت في هذا ومن بعد حطيت فوق منها chou-fleur. Donc et je mets les morceaux de chou-fleur qui cuit une demi-cuisson aussi. Ils ont été salés pendant la cuisson. Je mets uniquement un petit peu de poivre par-dessus. Je prends ensuite le poulet et je le dépose. Voilà, je vais couvrir avec un film, avec un papier cuisson que j'ai humidifié, comme ça c'est facile après pour l'appliquer. صافي من بعد كما شفتوا حطيت شوفلور من فوق البطاطا ودرت الدجاجه من الفوق وحطيت فوق منهم ورق ديال الطهي اللي كنكون مفزقاه واحد شويه باش يجيني ساهل باش نحطو وغطيته بالورق ديال الالومنيوم. Je le fais cuire dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 45 minutes. كنديرو يطيب في فران سخون على درجة حرارة 220 لمدة 45 دقيقة. Pour faire dorer le poulet après cuisson, donc je prépare un petit bol avec du miel et du beurre, une cuillère de chaque. أنا عندي زلافة فيها معلقة ديال الزبدة ومعلقة ديال العسل دوزتهم شوية في الميكرووند donc je les ai passés rapidement au micro-ondes. Ensuite j'ajoute une cuillère de moutarde dedans كنزيد عليهم واحد المعلقة ديال الخردل وكنخلط مزيان. Je mets un petit peu de poivre كندير عليهم شويه ديال الفلفل الاسود وكنولي نخلط مزيان. Après 40 minutes de cuisson, donc je sors le poulet du four, j'enlève l'emballage et je le badigeonne avec ce mélange. Ensuite, je le remets au four pendant 10 à 15 minutes. Il va dorer d'un côté. Ensuite, je le retourne pour le faire dorer de l'autre côté. من بعد 40 دقيقة ديال الطياب ولا 45 دقيقة كنجبدو هذيك الدجاجة وكنوليو ندهنوها بهذاك الخليط وكنوليو نرجعوها للفران تحمر ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه ومن بعد كنوليو ملي كتحمر على ديك الجهه كنوليو نجبدوها ونقلبوها على الجهه الاخرى ونوليو ندهنوها ونخليوها تحمر عاوتاني واحد 10 ولا 15 دقيقه.
هذا الخليط كيخليه يتحمر مزيان وكيجي مقرمش من ديك الشيء الرفيع. ودابا غادي نحضروا الصلصه اللي غادي ترافقنا هذا الدجاج. فواحد الطنجره غادي نديروا 20 غرام ديال الزبده ونخليوها تذوب، ومن بعد نزيدوا عليها 20 غرام ديال الفرينه. دونك pour la sauce, dans une marmite, je mets 20 grammes de beurre, je le fais fondre. Ensuite, j'ajoute 20 grammes de farine et je mélange avec un fouet. صافي من بعد كنبقى كنخلط بخلاط يدوي. j'ajoute 25 سنتيلتر دو، كنزيد عليهم 25 سنتيلتر ديال الماء، كنخلط وكندير شويه الملحه وشويه الفلفل الاسود. donc j'ajoute ensuite du sel et du poivre. donc je continue à mélanger avec le fouet sur un feu moyen. العافيه لازمها تكون ما مجهداش وما خفيفاش بزاف. j'ajoute 2 جون دوف، كنزيد عليهم جوج ديال الصفار ديال البيض، دائما مع التحريك المستمر. il faut toujours remuer en permanence. Voilà, comme ça on va pas se retrouver avec une omelette. Et j'ajoute à la fin 2 bonnes cuillères de moutarde. وفي الأخير كنزيد 2 معالق ديال لا موطارد. ملي كتحرك مزيان وكتذوب كنولي قبل ما نطفي عليها كنزيد عليها 50 غرام ديال الزبده. Donc avant d'éteindre le feu, j'ajoute 50 grammes de beurre et je le laisse fondre toujours en mélangeant avec le fouet. Et bien sûr à la fin je vais ajouter un jus d'un demi citron. ومن بعد في الاخير كنزيد عليهم واحد العصير ديال نص حامضه صافي، وها الصلصه وجدات. Le poulet aussi il est bien cuit et bien doré. Maintenant je vais juste préparer une petite salade vite fait avec de la salade verte, de la tomate, de la mozzarella. Je mets un peu de vinaigrette par dessus et un peu une pomme que j'ai coupée en morceaux. وصافي من بعد حضرت واحد السلطه هكا فيسع سلطه خضراء، درت فيها طماطم، درت فيها موتزاريلا، درت فيها واحد التفاحه اللي قطعتها هكا طريفات درتها هكا في الوسط، ودرت عليها شويه ديال الفينيغريت، ومن بعد كندير عليها الفولور بالزاميك et je mets un peu de velours balsamique dessus. Voilà, notre repas maintenant tout est prêt. Je coupe le poulet pour vous montrer, mais vraiment il est super tendre avec le goût entre le salé et le sucré. Donc légèrement salé, légèrement sucré vu avec le miel qu'on a badigeonné avec à la fin. Voilà, sinon vraiment il est très tendre. هذاك اللحيمه كتجي فريمون طريه رطيبه غزاله، المذاق ما بين المالح وما بين الحلو، ولكن ماشي داك الحلاوه بزاف لحقاش درنا معلقه ديال العسل هي اللي كاينه دهنا بها وكلشي كيجي زويون. Donc je vous montre aussi pour le flan. Il a bien pris avec le caramel tout autour. Le flan كما كتشوفوا كيجي زويون. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبكم وتجربوهم ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبله. مع السلامه، باي باي.